नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज हूँ जुलाई मास 6 तारीख तेरे कौन रही आज सकाल 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर चलतु नजर पकईबा। दर्शक बंधु खबर जाना पूर्व आपण मान भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक भिडियो निश्चय रखु तेरे जुलाई 30 सुधा बंटा हेब स्कूल यूनिफॉर्म आसंता वर्षर परिवर्तन हेब छात्रों पोशाक परिपाटी आसंता शिक्षा वर्षर बदल स्कूल यूनिफॉर्म पारिपाटी आरंभ कर रंगर हेब परिवर्तन प्रथम श्रेणी अष्टम श्रेणी पिला पोशाक परिवर्तन हेब चलित शिक्षा वर्ष में कौन परिवर्तन हेब नहीं एने ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण पक्षर सूचना दी जाए। परवर्ती खबर भत्ता टंका को नहीं बड़ अपडेट 3000 टंका को हेब वृद्धि तेरे एने घोषणा कर सामाजिक सुरक्षा मंत्री नित्यानंद गंड तेरे केउ वर्गर भत्ता बढ़ा से नहीं कौन निर्दिष्ट सूचना मिलना किंतु खूब शीघ्र एने सूचना मिल गणमाध्यम को सूचना देइछंती मंत्री यह भत्ता वृद्धि में वार्धक्य भत्ता विधवा भत्ता और दिव्यांग भत्ता को गुरुत्व दिया सूचना देइछंती मंत्री। तेबे परवर्ती खबर ओडिशा रे पढ़ा जिवो मेडिकल पाठ एमबीबीएस पई उपलब्ध रहिबो बहिर ओडिया अनुवाद गठन होला स्वतंत्र कमिटी तेबे एमबीबीएस पई पाठ्यक्रम पई उपलब्ध बही को ओडिया रे अनुवाद करा जिवो केउ केउ बहिरु अनुवाद करा जिवो सेथि पई राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षरु एक 22 जणिया कमिटी गठन करा जायछि। आसंता 15 दिन भितरे एही कमिटी विभाग को आवश्यक प्रस्ताव देबा को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर महाप्रभुको घोष यात्रा रे भिजिबो सारा ओडिशा उपकूल उपांत पर्यंत सबुठु हल्का धरणर वर्षा लगी रहिबो स्थाने स्थाने प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। घोष यात्रा दिन अर्थात 7 तारिख में पुरी रे प्रबल वर्षा रहिबो मालकानगिरी कोरापुट कंधमाल और गंजाम जिले में प्रबल अति प्रबल 120 रु 200 मिमी एवं गजपति रायगड़ा कलाहांडी नवरंगपुर खोर्धा नयागढ़ एवं कटक पुरी मयूरभंज और केन्दुझर में प्रबल वर्षा लगी रहिबो। परवर्ती खबर स्कूल जीवार खर्च बहन करिवे राज्य सरकार विद्यालय उपस्थान बढ़ाइबा पई आरंभ होला नियारा व्यवस्था 30 जिलार 35,076 जन छात्र छात्री पाइबे एही सुविधा। राज्यर विभिन्न जिले में सरकारी विद्यालय जनबसती बहुत दूर थिबारु छात्र छात्री माने अधारे पाठ पढ़ी पारंती नहीं। समस्या को दृष्टि रखी शिक्षा विभाग आरंभ करिছে एक नियारा व्यवस्था उपस्थान बढ़ाइबा पई स्कूल यातायात खर्च बहन करिवे राज्य सरकार। प्राथमिक विद्यालय रे पाठ पढ़ुथिबा छात्र छात्री को जदि 1 किलोमीटर अधिक जिबाकू पड़ुଥାଏ तेबे सेही छात्र छात्री ए अर्थ राशि पाई परिबे। परवर्ती खबर रत्न भंडार पई नुआ कमिटी तेजिला राजनीति बीजेडी रो कटाक्ष कहिला भुआ बुलाउछंती सरकार तेबे एने आईन मंत्री जवाब रही विरोधी प्रश्न उठेबा एने एक लज्जाजनक कथा। रत्न भंडार खोलिबा पई नुआ कमिटी करिसंती मोहन सरकार 16 जणिया कमिटी गठन पर आरंभ होईची राजनीति पुराना कमिटी को भंगा जिवो नुआ कमिटी गठन को नहीं राज्य सरकार को घेरिची बीजेडी। सांबादिक सम्मेलन करी विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमीला मल्लिक कहिसंती मंदे उद्देश्य रखी रत्न भंडार कमिटी भंगा जाईची। परवर्ती खबर रेल यात्री को उपहार सीट को नहीं हेबो नहीं आउ कोनोसी असुविधा। भारतीय रेलबाई को देशर लाइफलाइन कुआଯାଏ। देश में प्रतिदिन 2,40,00,000 रु अधिक लोक ट्रेन यात्रा करती प्रतिदिन एते संख्यक लोकों सह यात्रा करबा भारतीय रेलबाई पई एक चैलेंज टारू भी किछि कम नुहे। यात्री माने प्रायतः अभियोग करती जे पर्व एवं छुट्टी दिन रे सेमानकर टिकेट वेटिंग रे रही थाए कन्फर्म होई न थाए तेबे यात्री मानकु किछि आश्वस्ति जोगाइबा पई भारतीय रेल एक बड़ घोषणा करिछि। तेबे परवर्ती खबर अग्निवीरक आत्महत्या आग्रा वायुसेना स्टेशन कॉम्प्लेक्स रे पोस्ट होइतिबा अग्निवीर श्रीकांत चौधरी निजकु निजे गुली करी आत्महत्या करिसंती। मंगलवार राति प्राय 1:30 समय ए घटना घटिथिबा जणा पड़िछि। बुधवार सकाळ 7टारे वायुसेना स्टेशन रे पुलिस को सूचना दिया जायछि। आत्महत्यार कारण ए पर्यंत स्पष्ट होई नहीं। परवर्ती खबर वृक्षरोपण पर राज्य सरकार को बड़ निष्पत्ति चलित वर्ष लागिबो 5 कोटी गछ एथर परिवेश को नहीं राज्य सरकार को बड़ निष्पत्ति नैछंती। चलित वर्ष राज्य रे प्राय 5 कोटी गछ लागिबो बोली निष्पत्ति नैछंती। वृक्षरोपण को नहीं जंगल और परिवेश सचिव सत्यव्रत साहू सूचना दैछंती। परिवेश सचिव सत्यव्रत साहू कहिसंती जे एथर 18 मासिया चारा परिवर्ते वृक्षरोपण पई 30 मासिया चारा दिए जिवो। परवर्ती खबर 14 वर्ष पर बदलिला क्षमता एबेटू स्टामर शासन भारतीय वंशोद्भव ऋषि सुनक हाथुरु चली जाइछि क्षमता सेपटे 14 वर्ष पर ब्रिटेन राजनीति को पद फेरी पाइछि। साधारण निर्वाचन रे बाजी मारी पुणी क्षमता को फेरिबा को चाउछि लेबर पार्टी तेबे लेबर पार्टी रो नेता किर स्टामर ब्रिटेन रो नुआ प्रधानमंत्री होई पारंती। तेबे परवर्ती खबर सुरेंद्रनाथ को श्रद्धांजलि जणाइले नवीन पटनायक। काकड़पुर निर्वाचन मंडली पूर्वतन विधायक तथा मंत्री सुरेंद्रनाथ नायकों शुक्रवार देहांत 93 बयस भुवनेश्वर स्थित बासभवन में से शेष निश्वास त्याग करिसंती। से दीर्घ दिन धरी वार्धक्य जनित रोग में पीड़ित होइतिले तांको वियोग रे विभिन्न महल रे शोकर छाया खेली जाइछि। परवर्ती खबर बजेट 2024 और 25 एलपीजी सब्सिडी व्यय बराद 9000 कोटी होई पारे। चलित मास संसद रे उपस्थापित होब 2024 और 25 पूर्णांग बजेट एथिरे अनेक लोक अभिमुख घोषणा होई पारे बोली अनुमान करा जाइछि। तेबे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हिताधिकारी को एलपीजी सब्सिडी प्रदान
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଲାଗି ଏଥିରେ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ସେପରି ଏକ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ନିକଟରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଆଗରେ ଲାଗିଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଉପରେ ଗୋବର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମାମଲାର ପୋଲିସ କାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରାଦୀପ ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଘଟଣା। ଭାଇଜାଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ନବଜାତ ଶିଶୁ। ଜନ୍ମ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଦଲାଲକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା ମା। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ନବଜାତ ଶିଶୁ। ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁକୁ ପାରାଦୀପ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁଟି ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଜନ୍ମ ହେବାର ଦିନକ ପରେ ଶିଶୁ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ବି ନବଜାତ ଶିଶୁର ମାର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝରର ଆଇଆଇସି ତ୍ରିନାଥ ସେଠୀଙ୍କର ଗଜପତିକୁ ବଦଳି ହୋଇଛି। କଟକ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଏହି ବଦଳି ଆଦେଶ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଥାନାରେ ଆଇଆଇସି ଅମିତ କୁମାର ଭୂୟାଁ କେନ୍ଦୁଝର ଥାନାକୁ ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବାବେଳେ ସେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଥାନାରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିବା ପରେ ମୋହନ ମାଝୀ ପୋଲିସକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ସେ ତ୍ରିନାଥ ସେଠୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ 4 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ 15 ଦିନ ବଦଳରେ 13 ଦିନ ଅଣସରରେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ 53 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଓ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଏହା 1971 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ନୀତିକାନ୍ତି ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରାରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ 4 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମହାମହିମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଖବରଦାତାଙ୍କ ଉପରକୁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିବା ତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ରଘୁନନ୍ଦନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜଣେ ମହିଳା ଖବରଦାତାଙ୍କ ଉପରକୁ କୁକୁର ଛାଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଥାନାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗୋଚାଲାଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ ହେଲା 9.6 କିଲୋ ସୁନା, 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ଡିଆର୍ଆଇ ସଫଳ ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନଗଦ 11.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ 6.86 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ 9.6 କେଜି ସୁନା ଗୋଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୋଚାଲାଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।